Hello everyone. Multiplication of numbers ending with 5 with the difference is 10. 25 to 35. Procedure square minus 1, 75. That's procedure. But 3 square minus 1, 3 square 9, 9 minus 1, 8, 8, 75. Then 35 to 45. 4 square 16, 16 minus 1, 15, 15, 75. Then 65 to 75. 7 square 49, 49 minus 1, 48, 48, 75. Then 75 to 85. 8 square 64, 64 minus 1, 63, 63, 75. Then 125 to 135. 13 square 169, 168, 75. 165 to 175. 17 square 289, 288, 75. ഇതിന് ആൻസർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ. വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.